Salam alaikum Bouba Fane. Nga foli obe bela jele wa mani ni befe die ngona kan video lame. Anga Mali, anga ba malba. Abega tanya. Ala jien dungu da Mali bega tanya. Amina ndado kuma mina. Oye bi ataki minkera, ataki shaba minkera. Bagi go kuma amina ndado bagi go kuma na. Musa marabora kuma na. Shugale refene duguchi kuma fode. Shugale duguchi kuma fo. Mimni kuma mina guerre civile shugale abo adabi. Amina ndado kuma da madonna. Ka maleon kuna funi. Orena, nga foli. Obe ibeka na ka fami be ani ibeka kanumbaga be. Ni ufu ne Mali dame a marche befu. Ne Mali dame a marche befu. Mbe CDR befu. Ne CDR befu. Mbe grand serfi tungora fu. Ka Mohamed Balde fu batontigi. Ntene Delfuru ko. Ntene Kasim Kino Diallo ko. Sakone fu Lomé nga foli biye. Tanti Ramata fu Strasbourg nga foli biye. Donc ka fo be ay vidéo partagée la rose kama millionnaire iba bukum andami tigidama odongwe la reine Rokhaya Touré faux États-Unis. Donc la princesse de Nyoro tanti so anunu Sadi Sidible ni nyere ga che donc nga foli bo be ay vidéo partagée Nyori foy ko imbe la banchianema kunu an ba chama en wole ko bagila kuyu tege do fu demsen wa kulushi kon nani fiona atemo jouer chirama nya demsen do kumana donc ngo akaka nga bo nga chien rere fo buwa fana chien tendajini ni roina me autorité fu bagi surveillance jali kola ay surveillance ga ganya demsen were kulira ka fo ko tienrere la ko bagi gelara samu saber damele ko bagi gelara ajaranye mais akana son aga otega du ko kulushi kon nawla c'est pas bien abuga intimité respectée c'est très important ka fo demba be and demsen fenfe bagi ke ay kuma do fo tiendo akoko obe onyeshi malikuri ma parce que oui malikuri do obe kuna maliga tanye ni ko occasion yanu kunga ta Chine nunda ma sije la yanu kunga ta Amérique nunda ma sije la ukmbe ni zienta bege malirika comme ça ukmba don alaje awera akina muyi malikula abe mundo malikula Mali économie me chogodi abe marché chogodi c'est vrai ukanga dawma parce que lugo malikura ukmba awbla maliku sira kan depuis bagi chal kono donc umoke ka fo bagi gela be ani demba be saka ban nyina bagi al ni demsanu be fendon demsanu kala na kuju nyina bagi uba ke en sorte pour que mo chama na passer parce que warte jamana kesu kono munu e bagi shoro salo me fama ka to ko mois de mai be asoro luma kalanda mine mois de mai be asoro ma kalanda mine nta do ambe jouer la nu ka truso nu ka bursu waru were soro fo 100 nta do ni do were duna classique kono fo 600 donc munu ya soro salo olu ma se ka kalanke aw munu be bagi la ka be passer tout ou te so mare uye Mali bla embargo kono mena kala kan dado Musa Maraga pamalla ola mko ba famia ko buwa fana hi halalai buwa fana be kodon buwa fana be se kal Mali mara parce qu'il be kodon ne tora mfa krefe mi de fo Amadou Toumani Touré abe pama be fonyana ka kala ka broma ka dana fana gay mais ko chamando état fonctionnement anti filiw wakati mina Mali embargo tanka ministre ou se ka voyager partenaire ou bena Mali mage Mali chagoui faut sans partenaire te faut été ministre ou be kasola embargo bolu ere kan alisa ou se ka voyager ka ta partenaire nyini Mali se ka bo musa mara kuma de donc ka fo demba be ani bagigela be na o ja ay livre sebe si j'ai nga dawma comme si j'ai ga bo comme il be ga clé parce que il be ga non clé ou ba to mo chama ta université ni chona budget de voter le no akama donc abe fin do ate fin non abe passer nombre akem nga ngata o betara bon nous flani ou mo be nombre minimum de la wa dem sene mina cacher résultat bolé histoire la nyon tana bo fo ne ga point ya o sauver ne nga point ya o sauver ou ya repêcher fo 5 de moyenne 6 de moyenne fo nu ok fo nu ya repêcher ka ni no lo ben ou va mettre ou bloc noti foufou dawma pour ga passer ou la ba fo tonton bois fana nche
Oula, bafou tonton bois fanen tignon tonton ere parce que né bagi choro depuis 2000 ça fait 22 ans né bagi choro. Né a sam one flare né nga bagi choro re. Bon depuis il y a 2000 nous ka taka on ko fe Guinée be bo. Be rolde Guinée bola re gacha. Ali wo klo be bo. Bon ni ay nyina de una ka ninke ka gele tan. War de te jamana kesi la re. Chanwral no passera o bade me passer 100 000 bacheliers. Ni al 10 000 la passer à 15 000 la passer à warte etabulu. A wartu bulu sanwre ka wandri chenge donc olla forowi kabri ku damne ku ya la fili mali kura kula donc ko ofo obbe ko fo dimba wi ko fo bagi kala wi agani yira bagi kala bela ko bo fane la mera chemi te galun tege namboro kono ministre yere fene bora ka fo français fo wi ko les salles do ya ay se kuba ele maka ko les salles ay segi je vous défie elle a dit les salles bébé foti ke die ngono mais ni wati la ministre kumanta kan foti ke apmanta kan foti façon ke ay mali bela malwe ay mali ni be dien pazi be fambe ali sous raison pazu abaka donc mali ko flere anta bele maka ke bamana ngan singli anta bele maka we bega vidéo partager amna donc ma rere la Moussa Mara yen korga nyman bay ifana be mogo fe munum se ka fo wargo mini buwa fana je ibse ko fo ibo mogo fe bunya yo kenyi parce que inna nga jarouye malik na bolla adon abla traoure ben badi Oumar Ben Salah Ferdinand Koli ani Kalilu an chama ani seruble ni Kalilu Fadiga nunu yan reso ipmana kosebe ye bunya chama shigima ifana be mogo fe mim se ka fo kuma delga wardi buwa ibo mo fe comment de la drome dama donc bouyan de kadne mara c'est vraiment bien mara ils sont ka boka mali bene ba don kini sadio kamara ka suru nyona ni fanga kama kundu mi dade len to ka jamana tatula denga kono Moussa Mara est joint Moussa Mara de grade jamana premier ministre Moussa Mara est joint Moussa Mara expert comptable de donc avec jamana financier kodo ni Moussa Mara bora biga alerti di malien bema ko kalo saba min tura ka warte mali bolo fo 1000 milliards mali kan ngori nyini donc o ba yira ka fo malien ku sigin gele ne overti ku ba tan amargo mina ka situé regredi a situé jamana persidi kele mara fo mara ko ame hermina angere ma soro Sénégal bulu nyina samiala donc o koro kongo mina lisini mara kote o mabobu wa fana da ni befo o mani na me o ni fani na o ni bari ni go ne betu kuchi ngala de be ne ka kelege ni horoni on fait ali sinanga dugo na isika fo makwa nyama kala ni Alan Krache parce que nous on se reconnaît à Soumarou Kanté Soumarou de mandé marakatan san bisawa ni Soumarou Kanté yeremba re do itsa nyama kala warmne nyama kala tan fait avec fo go ne nyama kala warmne dre ala ki jashi o de be fo on ka bran fitini ibane be pman Soumarou wa pma ya ngana o fo be donc Moussa Mara iye cheke aka kam mali notabilité munumbe mali leader munumbe angana alpha rapma Abidjan ko catastrophe minali angana catastrophe na tola kama nyechi galon antugu ala ko kate galon fe femi kale arama de ngate me dien femi ka wolo deni doni woro de la moni galon fuki sha avec qui ma donné fi kaburu avec qui ma donné avec qui ma regret donc mogote ke idée fait atame à venir quand donc ko fo malien bela jeri donc namboro kono amina shogel dugu chip marefo dugu chip ma shogel dugu chip marefo ha shogel a fondé élection organisée ma asmini fakasisa yasimisi kungo matung ivoronga surasigo kuma na ibora ka bishiga pui nyore fongi gidade gansana uma colonel magage porte-parole de ibigu ga ko be tien bilai shogel ebe to primature la élection mana organisée mo jitena son résultat matung ere dagu kanga organiser élection organisée ka kando la gagner ka ke chogo bela pour que kando be gagner ni bela parce qu'il était fait au primature la era asimina keri bi se ka élection choin ka duma ni point kama ni justice be mali kono shogel e kanga démissionner jaguya ka klaki mine ki juger parce que mali kura ma daboni kama mali kura fora ibe ka ulam kama ko élection choina législative
ko député dɔw bɛ yen nɔ k'olu tɛmɛna k'olu député kuma an tɛ ka tɛmɛ ko i bɛ ka namara kɛ ka ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ ji to nɔrɔ la Burama ne mɔkɛ de ko i bɛ ka yɛrɛ mɔgɔya kulonkɛ de kuma ni ɲɔgɔn cɛ Burama ala bɛ k'i ka tiɲɛ dɛmɛ bilahi ala bɛ k'i ko k'i jɛ k'i to lara ne bɛ min fɔ dɔrɔn ko mun ma marigoya fɔ ɲɛna ko n ka to k'a fɔ dɔrɔn ko sukɔrɔ ko sukɔrɔ ka dugawu k'i ye buba k'i b'a ye ko mɔgɔw de b'i to lara a b'i dɛmɛ bon i bɛ ka bilahi Burama bilahi ne tɛ mercenaire ye i bɛ ka ne ye hɔrɔn ni ne donna ko la ni buba fana donna ko la a bɛ don a la a b'a la ni n t'a la n t'a la Mali bɛɛ ça c'est buba fana Mali bɛɛ b'o dɔn i bɛ se ka sɔn bɛɛ da buba fana na i mɛ i tɛ se ka hɔrɔnya bila duti la i tɛ se o cɛ tɛ yen voilà ni ne b'a la n b'a la Mamadou Diko yɛrɛ ko a ka mɔgɔw ma n ka foli b'a ye Balabugu ko ni wari de tun b'a to buba tun bɛ ne to a tun bɛ n to wari kama mais a ma sɔn mais bi n'a yɛrɛ sɔnna ka na an fɛ yen tan o b'a yira k'a fɔ k'a n'a danbe bɛ ɲɔgɔn na voilà il faut que mɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn i bɔra mɔgɔ min na i k'o dɔn Sumaworo ma janfa dɔn Sumaworo de ko Mandekaw ma ko ne Mande bila don min na a tɛ ɲɛ tugun Sumaworo Kante cɛ min Mande mara san 30 le recordman c'est Sumaworo Mande record b'ale de bolo masama san 30 kɛ Mande kunna Sumaworo y'a kɛ donc n'i bɔr'o la i tɛ se ka sira dɔw ta o Choguel mɔgɔ ye révolution kɛ mɔgɔ sara révolution kama i y'a bɛɛ malo bi i bɛ ka ye Choguel i y'a bɛɛ malo bi Musa Temine Choguel i ye nin bɛɛ malo bi Musa Temine ninnu ye ɲɛngoya ma ye dɛ Musa Temine denmisɛnnin fitinin a kɛra assemblée président ye don min na ko besitala ni mɔgɔ lankolon kɛra sa bɛɛ n'i dakan tɛ jɔnni bɛɛ n'a dakan de don donc a ye ɲɛngoya kɛ ka kuma bɛɛ fɔ bi Choguel bɔra ka kuma min fɔ bi Malikura ko banna Choguel de nana logement sociaux sɔn a ti barina logement sociaux i bɛ ka logement sociaux jɔlen ko k'a tila Choguel de nana a y'a sɔn Choguel politique concours ko k'a di fantandenw ma Choguel de nana ka fantandenw jɛ politique concours la Kanam concours kɛra a ye concours fɛn fɛn organiser k'a to primature la mankan wulila a bɛɛ la sapeur pompier a bɛɛ donc ala bɛ tiɲɛ de fɛ bi i bɛ yɔrɔ min na bi walayi wasara mais alhamdulilayi i ka héritiers bɛ yan nɔ i ka héritiers bɛ yan Burama ba n ka bɔ a sego i ka héritiers bɛ yan Tijo de pari ngana do lafiya sego terikɛ i ye ngana ye an bɛ ɲɔgɔn bolo a ye vidéo partager groupe bɛɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn dɔrɔn i b'a partager an baden ivoirien n ka foli b'a y'a partager j'arrive mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ ka MINUSMA de jalaki attaquer minnu kɛra bi awɔ ala ni ala ko k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka bɔ nkalon de kɔ n'i y'i ban ka bɔ nkalon kɔ ala bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni cogoya wɛrɛ Asimi Mali jeli bɛɛ ni n'o ye jɛ kɛ jeli o jeli ni Mali mɔgɔba fɛn bɛ n'a bɛ ka nin vidéo lamɛn u b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ ka denmisɛnnin kuma fɔ Asimi hakɛ b'i kɔ i ye adamaden kelen ye jɔnmɔgɔla ye kara ye i mana mɔgɔninfin kelen ye se kana k'a ye foyi kana k'a ye Asimi foyi kana k'a ye mais n'a tigi ko k'i y'a tɔɲɔ ka danga don ala bɛ mɔgɔ tɔɲɔlen fɛ dɛ ala de ye barika don mɔgɔ tɔɲɔlen na o la a bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya la kan an ka aljinɛ kɔnɔ donni ale ala bɛ yafa an bɛɛ ma mais kan yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn don jahanama na ala y'o fɔ mun na parce que i t'a sɔrɔ i ye dɔ de tɔɲɔ a tigi ko k'a t'i yafa donc jabaru masa bɛ kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ donc ala ka kiiri bɛɛ fɛnɛ tɛ sini lahara kɔnɔ de Asimi billahi hakɛ b'i ka fanga kɔ i m'a ye don o don bɛ bɔ k'a fɔ radar nana ni nana mais o bɛɛ la terroriste bɛ bɔ ka galon tigɛ terroriste 100 sara 35 sara 40 sara 400 sara u bɛ bɔ k'o galon tigɛ ala ye diɲɛ don o da mais ala ye diɲɛ don o da aw ka terroriste sale image mɔgɔ t'o ye mais terroriste de bɛna k'aw ka kan kuturu minɛ min kɛra Kolokani bi o de ye dabali ban Forsati kan ni Forsati sera ka affaibli tan ka t'olu gosi tan ka mobiliw jeni tan olu k'u yɛrɛ ta ka mobiliw bɛɛ jeni ka kan kuturu jeni bɛɛ ɲɛna o b'a yira k'a fɔ maliyɛnw k'an k'u yɛrɛ ɲininka Asimi ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ye i kelen don ka fanga préféré ka tɛmɛ Mali kan an baden minnu bɛ sɔnna ka jɛ climatiseur kɔ aw ko k'aw ye colonel climatiseur ye colonel politicien ye mais an baden dɔw de sɔnna ka jɛ fanga kɔ ka jɛ Bamako ja kɔ ka jɛ u muso ɲumanw kɔ ka jɛ u fa n'u baw kɔ ka marifa ta ka taa faso kuma bɔ mais bi e olu to front na bi k'i ka mɔgɔw ta i bɛ prime di ka mɔgɔw ma 200 000 par mois ko k'i kelen garder minnu dabɔra kɛlɛ in kama olu de bɛ k'i Asimi garder
il bla do faru wa prime na munum be yim fe gergaro la luto prime soro oluto prime soro oluto prime soro donc munum be frona mali ne be duwa de don ala ka wala kisi aka sa atse ka kan content ku bilay mais anga boga tien fo akono mi ba okono anga boko fo abaoto soulager quoi aba soulager ka don a fo mo do be malla olute video mané munum e wara mine ka boga galon tege dongo do galon be takada France de nodo ministre de nodo uyem neke ni desera do ba turu takada mo kun sino sumaru ma desere oluma turu takada mo kun ne sunyata keta no ma turu takada mo kun ne oluma turu takada mo kun ne oluga bataw ganya ne o ma turu takada mo kun ne ate bo ka tien fo malien onye ma be ni mo tarasa au malolen ko fait que la situation est sous contrôle depuis ATT clé bagagero mo ka kurota ko la situation est sous contrôle après les attaques ibeka nana au clé au fena jigida quand la situation est sous contrôle kabro lu clé mais bi toujours ni attaque karabe bord la situation est sous contrôle la kata baga moma asimi ibe mo gena ibara ministre chama temali yere la kuy kayo gengo ka bo mo mtika territoire ka ibe 72 heures do tigima asimi mena mo gena bi yere gen ataname ni ofi akebi ko nya fi ki be ko blindron ni nyela ibe ko blindron ni nyela ne halala ya asimi ne ka danga ma ina ne tonle ma ina mo ne jara o ba do nyama rebe na bila nyama benna nyama bare be na ramadi ndobe ala oluda ka ka wa mo parce que nyama be kula muna parce que ala uda ko ngani anya o tseka juwa ke mo la utisi olla ni ala ko ne ka jena teke bela ne jenyo ne bure ke priorité mais al na te doni men jenyo ke priorité al na te doni ma ka alisini o tene bari konte un sacrifice ton nyon alisini ou be mo karini voilà mo chama mene wula la tete wakati bigi ga bin tian tete kama mni nya ya ketan mo fuite kanumbo ati yere kunga ne kanu mais atete kam mo do be di en wonal ne gara sa ben sirinke aben sira chela o ka jugunne wolo korke alle ne nyable no la no ne tisra kabra en danta wolo go problème dal da ko mais dum na ne nyable na ne ya woli al na asro war laban kelim babulu aka continue na ba ta ba dia parce que ala ni show ala ni kanun la tete ka famille kono mali be bodo allo gara ne gara sa o benestri ne mana ga ko bara fimai o ko buwa fane ne mana ga mo dumbamba o ko buwa fane donc muna de nten sacrifier tete kama ala kama mais sacrifier kama ala kama o kama voilà la vérité c'est ça Ibrahim Boubacar Keita ali signifie kabru funi yere ami yene wule ube yere don kashira ko buba aketa ka kashi ala kama ere kan aketa tambi lafia ube nafur kuma ma inte doit bela folo mais le temps est là aba be juger klingela la magalon teke ala anda magalon teke donc ma ni befe ay ni vidéo partager ka fo malon ni aka bo galon kono kunu kunye zantikilay biye kolokane à 119 km de Bamako road membe kata kan kuturu ne forsati ka armée d'un forsati ou mana wulube galon teke ko la situation est sous contrôle. Cette phrase là on a assez entendu nini atagi min kera o klaka botu ni publication ke diarisi keme charade ni charade abe galon ay bo galon wono mo som no communication na sangwe ay bo galon wono mala on nyere be ga yele do ma ni be fa vidéo partager ala ka nyaka dama ben chaare